meningkatkan syllabus poster genetik kena ada agak banyak juga rangka lah. kan. Maksudnya kamu kena Okay, ada so semua apa yang kena perlu beri buat, perhatian lah. siapa yang perlu buat, Okay. kena ada pembahagian tugas dan sebagainya. Dan saya tak ada lagi, saya beritahu minggu lepas, tak ada lagi penulisan esei, tapi semua dalam poster tu yang kita lihat adalah apa yang idea yang kamu ingin sampaikan. Ada satu ayat Quran yang menyokong, okey, yang menguatkan. Kamu sebelum kamu nak cipta satu benda ni, ada satu ayat Extension Quran kata, Mendelian okey, Genetics. katakanlah Okay. jam, kamu nak cipta jam. So previous Okay, dalam lecture Al-Quran you dah ambil belajar surah Wal monohybrid Asr, and dihybrid cerita cross. tentang masa. Okay. So Kamu terangkan. monohybrid, Mana saya nak okay, wujudkan satu monohybrid, disiplin mono ilmu dalam single. Remember? Okay, monohybrid pemikiran cross. Kalau you kita ni, ingat lagi, makan we kamu have semua, saya sebagainya, single untuk character involved. bagaimana Okay, proses if single Al-Quran character dijadikan maksudnya asas apa? Maksudnya kepada single character, single perkara yang gene. penemuan-penemuan Okay, sains yang and kita then buat. hopefully you ingat lah dia Okey, punya ada pertanyaan F2 untuk yang generation dia terakhir for monohybrid 3 sebelum nisbah saya 1, tutup kelas 3 ni. to 1 ratio. Okay, in dihybrid cross, again Tina ingat, ada nak tanya apa-apa? dihybrid cross there are 2 characters. Tak ada, Okay, 2 Ustazah. characters. Okey, kalau tak ada, So it involves kita 2 tutup kelas kita genes. dengan Ada tadi 2 lah, kita dah genes. tutup dah Okay, pun. because 2 genes, Sebut 2 characters. Okay, and then the phenotypic ratio is 9:3:1. Okay, but actually Mendel ni laki sebab dia pilih something yang yang completely macam mana, one character controlled by one gene. Okay, so sebenarnya actually ada lain daripada Mendel lagi. Okay, something that extend from Mendelian genetics. Okay, there is ada dalam kes ni kalau you tengok, okay, ada pattern that differs from Mendel genetics, okay, which do not show 3:1 ratio or 9:3:1 ratio, okay, as in Mendel genetics. Okay, we have, okay, now kita bahagikan kepada dua, for a single gene and for 2 or more genes. Single gene yang control single character, okay, and also maybe many genes that control one character. So under single gene, we have incomplete dominance, codominant and multiple alleles. Okay, ingat, incomplete, codominant and multiple alleles. Untuk Mendel, dia guna complete dominance. Okay, complete dominance. So kalau extend daripada Mendel, we have incomplete dominance or codominance. Okay, incomplete dominance maksudnya dia tak betul-betul dominance. Okay, not complete. That's why we call it incomplete. Okay, kalau codominance, okay, if codominance meaning co means bersama kan, in English kalau co tu refers to bersama-sama. So codominance refers to allele yang sangat atau yang sama-sama dominant. Okay, maksudnya kalau allele tu donate by father or donate by mother, dua-dua dominance. Okay, so we call it codominance. And then last, multiple alleles. Yang ni saya explain nanti lah. Okay, now kita tengok dulu. Okay, degree of dominance. Okay, complete dominance. Again, this is Mendel. Okay, Mendel shows complete dominance. Maksudnya allele dia, remember the F1, the offspring which is heterozygous akan show phenotype yang sama dengan one of the parent. Okay, dia ikut satu daripada sama ada ayah ataupun mak, dia akan follow satu sahaja trait. Okay, so dia nak cakap ada satu yang betul-betul dominant. So we call it complete dominance. Okay, you get the F1 which is heterozygous and the phenotype will follow one of the parent. Okay, so incomplete dominance. So this nombor 2 and nombor 3 ni extend daripada Mendel. Incomplete dominant maksudnya dia punya F1, now you imagine bila dia kacuk parents, dia dapat F1 and F1 dia is intermediate. Okay, intermediate. Dia tak ikut dua-dua parents dia, dia tengah-tengah. Dia ambil macam, yalah, mak dengan ayah bergaduh, ikut rupa siapa, ikut muka mak kan muka ayah. Okay, so anak decide, saya nak intermediate. So mak dengan ayah tak pernah nak bergaduh lah. Saya intermediate to both parents. Okay, so kalau you tengok contoh nanti, nanti kita akan bagi contoh. Okay, sorry. Contoh warna merah, okay, and cross with warna pink punya bunga, okay, red flowers cross with white flowers, red with white, you crosskan dia, you dapat F1 dia
intermediate which is pink color. So dia nampak tak? Dia punya phenotype dia intermediate. Okay. Co-dominance. Co meaning that dua-dua allele, dua-dua dominant. Okay, dua-dua dominant. Ayah contribute one allele, mak contribute one allele, but both alleles, okay, both alleles are dominant. So apa jadi bila dua-dua dominant? So dua-dua color akan diekspreskan. Okay, dia akan diekspreskan. So dia punya phenotype, the F1, the offspring, okay, is a mixture of both homozygous parents. Nah, kalau you tengok contoh, dia tak susah okay, incomplete dominance, incomplete tadi, tak lengkap, tak betul-betul dominant. Maksudnya, allele daripada ayah, allele daripada mak is okay, neither alleles of a gene is completely dominant. So tak ada yang betul-betul dominant. Okay, so causing both alleles to be expressed partially, separuh sahaja. Okay, so a cross between two homozygous parents. Again, dua homozygous parent. Example dekat sini dia bagi red flower, homozygous lah. Dia bagi macam ni sebab dia nak tunjuk lain sikit daripada Mendel. Okay, R ni dia punya allele dia lah. Okay, two homozygous dominant. Okay, which is red flower and white flower. So dia ada two different phenotype lah, red and white. So dia punya heterozygous tadi saya dah mention. Okay, the F1 will be intermediate phenotype. Okay, intermediate di tengah-tengah. So yang ni lah contoh dia, the snapdragon plants and in 4 o'clock plants. Yang ni boleh google lah snapdragon dengan 4 o'clock ni macam mana. So yang ni. Okay, you see here. Nampak tak intermediate dia punya F1 generation dia? Okay, it is heterozygous here class. Heterozygous, CR and CW. And again, this is one gene. Okay, satu gene ada dua trait berbeza dekat sini, red and white. So dekat allele kat sini kita akan bawa dua allele For example ni CR which refers to red, CW refers to white. So dia punya gamete dia akan contribute CR, this one will contribute CW. So the F1 generation will be CW. Okay, all pink flowers, 100% pink flowers. Okay, kalau ikut Mendel dia akan ikut salah satu, right? Whether red or white. And then F2 generation dia akan dapat 3:1 ratio, right? So kalau F2 generation, okay, F2 generation dia bila dia cross the F1 generation, so CRCW cross with CRCW, okay, self cross, then you will get this, okay, CW. Now dia dapat phenotype dia apa? One red, two pink flowers and one white plant. So completely different from Mendel. Kalau Mendel 3:1 ratio. So kalau you nampak phenotype ratio 1:1 ratio, this is something related with incomplete dominant. Okay, kalau dia minta genotypic ratio, dan you bagi macam ni lah dia punya ratio dia. 1 CR, 2 CRCW, 1 CWCW. Okay, so faham ke semua dekat sini? Dia punya phenotype dia intermediate dekat sini? Faham? Faham kan? Very simple actually. But again, you can yeah. Maksudnya dia punya allele untuk both dua-dua huruf besar lah sebab tak ada dominant. Yes, you buat kalau you nampak something macam ni, dia tak ada dua-dua dominance actually. Okay, so yang ni kena ingat ya, just intermediate phenotype ni hopefully you boleh boldkan dia. Dia nak kalau you nampak pun tak intermediate phenotype, it refers to incomplete dominance, the intermediate. Nampak tak fair and square? Saya tak follow ayah, saya tak follow mak. Saya jadi diri saya sendiri. I become pink flowers. So you just imagine, bayangkan if Mendel dia pilih tumbuhan yang macam ni, mesti dia pening. So actually Mendel was lucky when he choose pea plants. Okay, so this one is extending Mendelian genetics, something that different from Mendel. Okay, and make sure you tahu you boleh buat this cross. Okay, maksudnya you B generation dia macam mana, you keluarkan gamete dia, you bulatkan gamete dia ni, nak tunjuk this is the gamete. And then you dapatkan dia punya kan gamete F1 generation kan, CRCW ni, and then you keluarkan dia punya gamete dia.
Okay, make sure you boleh buat. And then bila saya kata kena self cross the F1 generation, so you imagine ada dua pink flowers. You self cross, okay, then you dapat this Punnett square. Okay, make sure you can do that. Okay. Now, next kita ada ya. Yang tadi tu memang kena letak half ke? Kalau tak letak tak apa? Tak letak pun tak apa. It's okay. Tapi make sure you keluarkan gamete tu. You buatlah bentuk bulat kelas untuk differentiate. Yang nak bagi tahu that is gamete. Okay. Okay, next codominance. Tadi saya dah mention bersama-sama dia punya dominant. Dua-dua alleles dominant. Okay, alleles of a gene are equally dominant. Sama-sama dominant. Okay, so causing both alleles to be expressed equally. Okay, so again you are the two homozygous parents. Okay, two different phenotypes. Ada dua phenotype yang berbeza. Tapi dia dapat F1 generation. Okay, we call it the third phenotype. Kenapa kita panggil dia the third phenotype? Dia completely different juga. Okay, is a mixture of both parental traits. Dia macam campuran kedua-dua ayah dan juga mak. Bukan intermediate. Dia tak duduk tengah-tengah. Dia campuran. Okay, contoh coat color in cattle and also blood type in human and also sickle cell trait. Okay, kita tengok dulu. Coat color. Now, agak-agak kalau nampak ni you boleh tahu tak siapa ayah dengan mak dia? You boleh tahu tak? Tahu sebenarnya. Boleh codominance. Kalau codominant maksudnya ayah dia mungkin red, mak dia white. You nampak tak? Ayah red, mak dia white. So dapat dia the third phenotype which is a mixture, macam campuran ayah dan juga mak. We call it the third phenotype, F1 dia ni. Okay. Yang ni kita tompok-tompok lah. Ayah tak tompok, mak tak tompok. Ayah merah, mak putih, dapat dia tompok-tompok. Agak-agak kucing macam tu tak? Yang ni saya tak sure lah sebab saya bukan peminat kucing sangat. Okay. So, kalau kucing tu lagi kompleks kan, macam-macam colour. Okay. Now in cattle, alleles color R for red hairs, W besar ni for white hairs. Again, yang ni dua-dua dominant. Okay, both alleles dominant. So bila dua-dua dominant, dua-dua nak express. Saya nak warna merah, saya nak warna putih. So dia ambil dekat tengah-tengah, dua-dua ada. Ada merah dan ada putih. So that is codominance. Nampak? Red hairs, so you boleh imagine, dan juga white hairs, and then dia dapat R, W. F1 dia. F1 dia round kita panggil dia. Okay. Patches of red and white hairs, RW. Nampak tak dekat sini? Okay. This is codominant. Nampak adil kan? Faham kan? Okay. Next, we have codominance lagi dalam blood type in human. We know that, okay. Yang ni je lah. We know that when you have blood type A, you ada antigen A. Betul? Antigen A. This is antigen lah, carbohydrates. Okay. And bila you ada darah B, meaning that you ada antigen B. Okay. Bila you darah O, you tak ada antigen. Okay. What happen if you ada darah AB? Meaning that you ada both antigen, right? You ada antigen A and you ada antigen B. Right? You have antigen A and antigen B. Okay. Kalau darah A nampak, you boleh ada allele AA. Remember one gene boleh carry two alleles. Okay. So you bayangkan kalau you darah A, okay, you darah A, gene untuk darah A, you ada two alleles. Each of you will have two alleles. Okay, you dapat satu daripada ayah, satu daripada mak. Okay, so darah A, you boleh jadi AA, or you boleh jadi AO. Okay, orang darah B dia boleh jadi BB, or dia boleh jadi BO. Orang darah AB, dia ada A and B. Orang darah O, dia tak ada antigen. So, kosong dekat sini, null. Okay, so darah AB, you nampak tak? Adakah darah A, okay, dia punya allele A ni dominant? Yes. Adakah darah B ni dia punya dominant? Yes. Meaning that A and B sama-sama dominant. Co-dominance. Kalau A dominant over B, then dia akan jadi darah A. If B dominant over A, then it become darah B. Okay, because of A and B, dua-dua L ni co-dominance, both dua-dua allele dominant, so that's why dia dapat darah campuran, bukan darah campuran, dia dapat darah A, B. Okay, I'm sure darah AB ni ramai dalam populasi kita sebab ialah darah penderma kan, baguslah untuk derma. Bukan, AB tak ramai, dia menerima je.
Okay, dia tak pandai nak menderma. Kedekut sikit. Okay, faham tak kat sini kelas? Do you understand? Okay, so you ada contoh tadi Ron, which is codominance, and you have blood type darah A, B. Okay, nampak tak? Next, seterusnya. Okay, yang senang saya kena laju sikit lah. Nampak kalau baca nota ni macam pening kan? Okay, don't worry. Again, jangan lari pada konsep codominance. Kalau codominant maksudnya allele dua daripada ayah dan juga mak sama-sama dominant and will be fully expressed. Okay, contoh yang kedua sickle cell trait. Sickle cell trait, kelas. Kalau you ada gambar tak? Kita tahu kan sel darah merah kita tengok kan, this is the normal blood cell. Okay, red blood cell. This is the sickle cell trait. Nampak tak sel dia macam bentuk apa? Macam bentuk bulan sabit kan? Okay, that's why we call it sickle cell trait. Okay, apa jadi dekat sini kelas? Okay, ni saya tunjuk contoh kat gambar ni terus Okay, tak perlu baca lagi. You tengok dekat sini. Okay, look here. Okay, remember kita akan bawa satu daripada ayah, satu daripada mak kan? Okay, remember this is gene yang control yang dekat darah ni lah. Okay, satu yang carry sickle cell trait tiba-tiba daripada ayah. You dapat daripada mak yang normal. Now you dapat apa? You have one allele for sickle cell and one allele which is normal. Okay, so dua-dua dominant kan? Dua-dua dominant. Dalam kes ni, apa jadi kalau dua-dua dominant? Okay, nanti slide dia kat slide yang tadi. Yang ni kalau you dapat sickle cell dua-dua, maksudnya memang sakit lah ni. Okay, nak kita tengok dekat sini ya. Remember this is codominant, so both alleles okay fully expressed. Sickle cell trait ni is due to substitution of a single amino acid in the hemoglobin protein of red blood cell. Okay, maksudnya kelas dekat red blood cell tu, okay, sepatutnya amino acid A tapi replace by amino acid B. Dia macam tu lah dia nak cakap penggantian amino acid which is mutation lah actually. Okay, mutation. Okay, sepatutnya A tiba-tiba dapat B. Okay, so penggantian amino acid yang menyebabkan berlakunya sickle cell trait. Okay, mutasi actually. So apa jadi? So both of the allele for normal hemoglobin. Let's say normal hemoglobin. Okay. Normal. Okay, this is normal hemoglobin. Okay. This is yang sickle cell. Okay, allele for sickle cell. Okay. So dua-dua both dominant. So we call it codominance. Let's say lah, if bayangkan you dapat HB dengan HA dengan AA. Okay, HBA, HBA. Maksudnya apa? You are normal. Let's say you dapat HA and HB. Satu daripada ayah, satu daripada mak. Remember? Okay, what happened to you? You become heterozygous individuals, right? Okay, you are the sickle cell trait. Okay, tapi you akan sihat, healthy. Sebab dua-dua dominant kan? Antara sihat dengan tak sihat. Understand? Antara sihat dan juga tak sihat. Tapi normally you are healthy. Cuma you may suffer symptom including this one, anemia, okay, organ damage, okay, maybe ada sikit lah pain, okay. Sebab you antara sihat dan tak sihat. Okay, both fully expressed. Okay. Okay, so faham tak dekat sini? Semua faham? Madam. Yep. Tapi still sickle cell tu still ada kan madam? Kalau ikutkan Yes. gambar tadi. Yes, ada. Kalau orang yang heterozygous individuals, you dapat sickle cell and also normal like this one, okay, you dapat sickle cell and also normal. Again, dua-dua codominance kan? Dia express antara sihat dan juga tak sihat. Tapi you selalunya sihat lah. Cuma ada masa-masa dia pun suffer jugalah simptom sikit-sikit sebab dia ada that allele. Okay. Tapi kalau you bayangkan kalau you HBS and HBS, ni barulah completely sakit. Faham? Okay, sebab dia nak cakap sebab sekarang ni antara sihat allele A and allele B tadi dua-dua express. So you antara tengah-tengah lah heterozygous. Okay, macam darah A, darah B tadilah dua-dua fully express. You bukan darah A, you bukan darah B, but you become A
AB. Okay, that's why you boleh terima orang daripada darah A, or you boleh terima orang daripada darah B, and you boleh terima orang daripada darah O, right? Sebab O tak ada antigen. Okay, so bila boleh donate to darah AB, so tak ada masalah, antibody tak akan react. Okay, so this one, okay, this heterozygous individual are less susceptible. Okay, yang ni tak ada apa, it's just nak bagi tahu dekat you tahu sebenarnya. Uniknya, orang yang ada HbA and HbS ni kelas, dia sebenarnya kurang, dia apa ni, dia bagus actually dekat kawasan yang banyak malaria. Yang ni saya tak tahu dia punya further study dia kenapa. So those yang ada dua-dua allele HA and HS ni, okay, HbA and HbS, dia kurang infected by malaria. Being heterozygous is an advantage in regions that is common with malaria, especially dekat Afrika. So orang yang ada ni, walaupun dia ada sickle cell trait, which is heterozygous tadi, dia ada advantage dia, kurang apa ni, kurang ancaman malaria actually. So advantage dia tu, you boleh baca dekat internet, ada banyak apa ni, journal tentang orang yang ada this sickle cell trait ni. Okay, dia ada advantage dia. Kalau you yang heterozygous lah, kalau yang berpenyakit yang HbS yang berpenyakit macam yang ni tak adalah, yang ni memang apa ni, meninggal awal lah. Okay, but those yang heterozygous. Okay, tapi saya tak nak explain ada kat sini sebab you kena fokus the concept which is co-dominance. Okay, both alleles are dominance. Madam, kalau HbS kira dia homozygous lah kan? Homozygous. Yes. Bukan, kita yes, dia homozygous untuk dua-dua allele. Okay, you tak tahu dia homozygous pun. So kalau dalam kes macam ni apa jadi? Berpenyakit lah. Okay, itulah. Cuma konsep, jangan lari pada konsep dia. Nak cakap HbA and HbS sama-sama dominant. Itu konsep dia. Okay. Madam. Ya. Kan slide yang ni, yang ada diagram tadi. Yup. Diagram darah tadi. Kenapa dia kata kalau ada satu sickle cell allele and satu normal allele, dia punya oksigen very low, tapi kalau ada dua-dua sickle cell low je. Maksudnya agak-agak kalau kenapa? Agak-agak gambar ni tentang apa? Okay, jangan, tak apa. Low oxygen, very low oxygen ni, okay. Ya, sebenarnya tak bagus juga nak tunjuk low oxygen, very low oxygen ni. Saya tak nak you fokus kat benda ni, saya nak you fokus dekat apa ni tadi, yang konsep dia tadi je sebenarnya actually. Okay, dalam kes ni, okay, yang ni tak ada apa sangat. Okay, dia nak cakap, okay, sickle cell allele, okay, bentuk dia macam ni. Okay, and then kalau dua-dua allele, dia ada dua-dua bentuk, these two shapes. Okay, kalau ni dekat apa? Homozygous with sickle cell disease. Okay, ni dia punya ciri-ciri dia. Okay, with sickle cell trait. Okay, yang ni sebab, yang ni kelas dia nak ada kaitan dengan malaria actually. Macam mana dia reduce malaria symptom. Tapi saya tak nak fokus dekat situ. How dia dekat low oxygen, very low oxygen, macam mana dia reduce malaria symptom. Sebab tu dah keluar daripada syllabus actually. Okay, cuma saya nak fokus you dekat sini lah. Kalau dia ada sickle cell allele, of course lah dia akan sakit. Okay, kalau dia ada dua-dua, dia ada dua-dua both. Okay, bentuk. And then yang protein ni tak ada apa. Yang protein, this is abnormal protein produce. This is normal protein yang produce. Okay, don't fokus dekat low dengan very low ni. Okay, saya nak konsep yang core tadi sama-sama. Okay, yang tu saya nak highlight. Yang tu expansion ni untuk yang macam mana dia reduction malaria symptom. Tu je. Okay. Okay, next. Multiple alleles. Okay. Such as, yang ni dah explain tadi kan? Oh, okay. So yang tadi, jangan keliru yang tadi codominance tadi dia bagi contoh nak cakap yang A and B apa ni, co-dominant, sama-sama dominant. Okay, dalam konsep multiple alleles pula, okay, again dah bagi contoh blood type juga. Okay, blood type juga. Dia nak cakap when a gene exists 3 or more alleles. Okay, 3 or more alleles. Betul lah, gene untuk darah kita ada apa? Kita ada I A, kita ada I B, and also kita ada I O. O ni kosong lah. Okay,
IO, null. Tak tulis pun tak apa. Okay, maksudnya dia ada berapa allele kat sini kelas? We have 3 alleles, right? We have 3 alleles. Okay, ni satu gene je. Okay, satu gene. So maksudnya one gene but you have multiple alleles. Tu maksud dia. Okay, one gene exists in 3 or more alleles occupying the same locus on a pair of homologous chromosome. Okay, again macam tadi. Okay, let's say this is you. Okay, contoh, this is homologous chromosome. This is homologous, kan? Okay, you bayangkan diri you darah A. Kalau you darah A, maybe you AA, AO, or you A. Okay, the same locus dekat on a pair of homologous chromosome. This is homologous chromosome. Okay, now, walaupun dia kata 3 or more alleles, tapi you boleh carry only 2. Betul kan? You can only carry 2 alleles. Dalam populasi, in a population, maybe there can be more than 2 alleles. Okay, there can be 3. Okay, there can be 4, 5, 6 alleles. But you can only carry 2. Okay, you can only carry 2. Okay, that is concept of multiple alleles in a population. Satu gene mungkin ada 3 ataupun 4 ataupun 5, 6 alleles. Macam darah lah. Okay, so you bayangkan you satu kelas, ada mungkin dalam kelas you ada 3 alleles, betul tak? But you can only carry 2. As individual, you can only carry 2. Okay, the gene can only be represented twice. Okay, maksudnya 2 lah. With one allele on the locus of each homologous chromosome. Okay, nampak tak? Bayangkan ni, homologous chromosome. Okay, so you dapat daripada ayah dan daripada mak contoh yang ni. Okay, so due to these 3 alleles for ABO blood group in humans, okay, it produces, jadi apa? 6 genotype. Yes, it can be AA, AO, BB, BO, AB and okay, or kosong lah. Okay, and 4 phenotypes. Yes, darah A, darah B, darah AB. This is example of codominance and darah O. Faham tak konsep multiple alleles? Faham. Faham, madam? Faham ya? Maksudnya you have one gene again one gene but you have many alleles but you can only inherit 2. You boleh bawa 2 je. Kalau you bawa 3, something wrong. Maybe you ada 3 kromosom. Okay. Okay, next. Okay, epistasis. Okay, epistasis. Now, dalam konsep epistasis, okay, pernah dengar ke tak sebelum ni? Tak. Pernah dengar? Tak. Okay, epistasis ni ada 2 gene actually. Okay, again, ada 2 gene. Okay, 2 genes. Okay, 1, 2. Yang pertama, yang kedua. Tapi ada satu gene ni that is so powerful. Okay, for example, this one, number 2 ni very powerful. Dia akan control gene yang ni. It's like gene control gene. Okay, so there is one gene that can control the other genes. Okay, dia bagi the presence of a gene at one locus can alter, prevent, mask, suppress. Nampak tak dia guna perkataan tu? The expression of a different gene at a second locus. Mungkin kalau saya lukis kat sini, ni kromosom contoh kat sini Okay, ni contoh ni kromosom nombor 3. Ni kromosom nombor 4 contoh. Okay, yang ni kat sini. Okay, dia nak cakap ada satu gene, contohlah kita imagine gene dekat sini, dia boleh control gene yang dekat sini. Okay, dia boleh suppress, dia boleh mask, dia boleh whatever dia kata, alter the expression of yang ni, gene dekat sini. Okay, so this gene occupy different loci. Yes, saya lukis nampak tak? Ni locus lain, ni locus lain. Okay, this gene occupy different loci on separate chromosome. Yes, this is chromosome, sorry. Mana ni? Okay, different loci or different locus on separate chromosome. Yes, I look at this is chromosome number 3. This is chromosome number 4. Okay, and they are independent actually. So dia nak cakap yang nombor 4 ni powerful and dia boleh control yang nombor 3 ni. Okay, contoh in coat color in Labrador retrievers. Okay, anjing. You tengok dekat sini Okay,
Okay, nampak tak? Nampak semua gambar? Nampak. Ni Nampak. nampak labs ni kan. Okey, apa jadi dekat sini? Okey, saya nak tunjuk dekat you Yang ni ada 2 genes Okey. Okey, kita tengok dekat sini. B allele that code for black color. Okey, ada satu gene for pigment. Okey, determine pigment color. If you see B, you get black. If you see B kecil, you get brown. Okay, so allele B ni dominant over allele B. Okay, B besar dominant over allele B kecil. Now we have a second gene now. Gene for depositing color determines whether or not the pigment will be deposited in the hair. Ni gene yang kedua yang boleh control gene ni. Okay, so E besar allele for deposition of black or brown pigment. E kecil no deposition of pigment. Allele E is dominant over allele yang E besar, dominant over yang E kecil ni. Okay. Saya rasa tak faham lagi. Okay. Betul kan? Tak faham kan? Okay. Now you tengok dekat sini. B besar dapat black, right? B besar, B kecil still black because dominant, right? B besar black, right? Yes. B kecil, you get brown, right? Yes. Okay. Okay. Now, sekejap Now you tengok E besar, E kecil. This is second gene. Remember? E dominant over E kecil. So, E besar will cause black color to be deposited. E besar here will cause black color to be deposited. E besar will cause brown color to be deposited. But, you see here? E kecil. Okay. E kecil cause no color to be deposited. No, meaning that no black, no brown. Dia dapat apa dekat sini? Dia dapat yellow. Okay, sepatutnya dia ada black and brown je kan? Tapi because the presence of the second gene, okay, yang dekat sini E kecil, dia so powerful here, it cause no color to be deposited. Kalau E besar, it cause black color to be deposited. Ada je yang E besar ni, okay, brown. This one, black. E besar kan? So black. You see here. So dia nak cakap yang second gene ni, okay, which consists of allele E besar and allele E kecil, will cause the first gene tadi, okay, sama ada yang menentukan. This is so powerful. Dia yang tentukan sama ada black or brown color to be deposited. Faham ke tak? Faham, Madam. Faham. Okay. Kalau faham bagus. Dia senang je. So bolehlah you baca sendiri yang ni. So dia nak cakap apa kelas? Okay. So dia nak cakap the gene that codes for deposition in pigment is epistatic. Dia powerful. Dia boleh cover. Dia boleh alter. Dia boleh mask. The gene that code for coat color. Okay. So E kecil result in yellow coat color. Regardless the gene that codes for coat color. Tak kisahlah B besar ke, B kecil ke, B besar ke. As long as ada E kecil, dia boleh menyebabkan warna yellow. Black, brown tak boleh nak deposited. Right? Madam, kalau E besar tu, kalau E besar kerana diikut yang sama ada black atau brown. Yes. So kalau E besar sama ada black ke brown ke, dia akan follow yang this one. Okay, tapi kalau E kecil muncul je, memang tak boleh. Tak kisahlah depan dia B besar ke, B besar B kecil ke, B kecil ke, dia akan jadi yellow juga. So dia nak cakap apa tadi? So the second gene is so powerful that dia akan tentukan sama ada the first gene tu color dia boleh deposited ataupun tak. So kalau tengok balik contoh yang tadi, kita punya introduction tadi, extension Mendelian genetics kat mana tadi? Okay. Banyak juga slide ni. Okay, this one, right? So epistasis ada 2 genes, right? Okay, incomplete tadi ada single. This is also single gene. Yang ni pun single gene with multiple alleles kan? Ni contoh dia. Okay, now kita tinggal polygenic inheritance. Okay, kejap saya buka lambat. Okay, polygenic inheritance. Last kali. So setakat ni semua okay ke? Semua okay ke? Okay. Okay, Madam.
is okay je. Nanti kan you belajar peringkat lagi tinggi ada yang related dengan kita punya jantina, seks. Okay, kalau lelaki confirm dapat je allele tu akan jadi botak. Perempuan takkan botak lah sebab jin botak dia ada melibatkan jantina. Okay, dia ada macam-macam lagi sebenarnya. Genetik ni very complex. Okay, now kita masuk polygenic inheritance. Okay, tarik nafas. Dah 40 minit dah kan? Okay, polygenic inheritance maksudnya apa kelas? Ada berapa gene kat sini? Ada banyak, right? Polygenes. Okay, pewarisan polygen. So you have 2 or more genes. Okay, that for one character. Okay, ada banyak genes yang control single character. Okay, 2 or more genes have similar and adaptive effect on a single phenotypic character. Okay, contohnya saya ada bagi dulu, saya tahu kelas you ke kelas yang lain, skin color. Skin color is not, this is one character, right? It is not controlled by one gene, but it is controlled by gene, but 2 or 3 genes for example. Mungkin 3 genes that control your skin color. Dan setiap gene ni ada kesan. Adaptive effect, dia ada kesan dekat skin color ni. So masing-masing nak contribute. Okay, so that's why we call it adaptive effects. Okay, similar sebab dia control satu karakter. Okay, and normally kita akan nampak ni dalam populasi lah. Kita nampak trend ni dekat populasi. Kalau dekat populasi yang besar. Okay, contoh dia bagi kat sini skin pigmentation, ketinggian. Okay, kalau you tengok dia ada variation. Okay, now and also kalau you tengok kat sini, okay, polygen banyak gene, jangan daripada konsep banyak genes. Okay, known as quantitative variation. Ni quantitative, okay, affected by environmental factors. Kenapa affected by environmental factors? Now, I give you example. Imagine there are 2 twins. Ada 2 twins. Okay, dia lahir sama-sama lah kan. And then after that, apa jadi kalau you pisahkan dia? Seorang you besarkan dia dekat dalam hutan, seorang lagi letak dia dekat istana. After 20 years, what happen? Seorang mungkin akan kulit gelap, seorang mungkin akan kulit cerah. Okay, dia nak cakap yang benda ni pun akan affected by environmental factors. Okay, skin exposure. Okay, kalau you expose you punya skin dekat luar, of course lah dia akan jadi gelap sikit kan. Okay, let's say kalau you kurung orang masuk dalam dungeon bawah tanah, okay, so dia akan jadi kurang cahaya vitamin D kan, so dia akan jadi macam mayat kulit dia. Tu maksudnya sometimes dia boleh ada environmental factors that affect your phenotype. Okay, nutrition, contoh ketinggian, okay, mungkinlah you dapat kalsium yang cukup makin tinggi ke kan, tu ada kesan environmental factors dekat situ. But again, jangan lari daripada konsep polygenes. Okay, many genes that control single characters. Okay, next, contoh dekat sini dia bagi skin color. Okay, kalau kita tengok dalam kelas you tu, okay, dalam kelas you mungkin ada orang yang paling putih, ada orang yang paling gelap. Saya tak tahu lah paling gelap ada ke tak ada ke. Okay, brown ke kan, white. Okay, skin pigmentation is controlled by many genes. Okay, many separately inherited genes. Kenapa separate? Maksudnya mungkin daripada kromosom yang berbeza. Mungkin kromosom number 3, kromosom number 5, maybe this is chromosome number 20. Maybe these 3 locus yang berbeza. Okay, maybe locus yang berbeza. Dekat sini ke? Okay, so these 3 genes control skin color. Okay, so the 3 genes control skin color. They are separated. Okay, to simplify the concept, let's consider 3 genes, A, B, and C. So you imagine ada 3 gene, A, B, and C. Okay, okay, kalau A, B, C, yang ni yang each gene has an allele for dark skin. So yang ni akan menyebabkan gelap, A, B, and C. So which contribute 1 unit of darkness, kegelapan, 1 unit of darkness to the phenotype. So kalau you dapat A, B, C, kalau lah imagine, okay, okay, you ada A, B, C, you dapat semua ni. So you become very dark skin tone. Okay,
Kalau you jadi A, you ada A kecil yang kita imagine A kecil ni yang white So A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Maybe you will have intermediate skin tone. Let's say kalau you jadi macam ni semua yang A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil. Okay? So you become Snow White, very light skin tone. So nak cakap sini, just imagine. Okay, you tengok sini. A, B and C is incompletely dominant to the allele A, B and C. Okay, nampak tak dia cakap? Maksudnya A, B and C incompletely dominant. A, B and C. That's why kalau you dapat macam ni, okay, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Okay, here, C besar, C kecil. You takkan jadi dark. Okay, kalau A ni dominant, B dominant, C dominant, of course you become dark. Okay, but now sebab dia ada banyak genes and setiap gene tu contribute, macam A kecil pun contribute, B kecil contribute, C kecil pun contribute. So that's why it become intermediate. Okay, so dark skin allele A, B and C is incompletely dominant. Okay, all the allele have a cumulative effect. Semua ada kesan, semua akan bagi kesan. Okay, so genotype A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, macam ni. Okay, make the same genetic contribution to dark skin tones which is 3 unit. Yang ni lah yang A, B, C ada 3 kan yang menyebabkan kegelapan kat situ. Dan juga ini pun ada 3. A besar, B besar kan ada 3 unit kegelapan di situ. 3 unit. Okay. Maksudnya mungkinlah dia akan jadi brown. Understand? Faham, madam. Ya, madam. Okay. Tapi don't run away from the concept. Okay, imagine many genes control a single character and each gene contribute, okay, dia pun contribute untuk apa ni, dia boleh express, okay, so that's why dia takkan dominant lah, okay, ni pun macam incomplete dominant juga nampak kan, okay. So you just imagine kalau A, B and C tadi betul-betul dominant, maksudnya dunia ni mesti gelap je. Okay, A, B and C besar. Okay dah, ni contoh lah. Ni tak ada apa, you janganlah nak hafal benda ni, tak ada apa pun. Okay, yang ni pun, ni contoh bila skin, bila polygene, selalunya dia akan jadi macam, ketinggian ke skin color ke, you nampak tak? Ada tak ramai yang putih dan tak ramai yang black, but ada akan ramai di bahagian tengah ni. Ni contoh polygene inheritance and normally we can view this in a population, dalam populasi. Okay, kalau seorang-seorang susah nak, ataupun dalam adik-beradik you mungkin ada yang putih, ada yang gelap, ada yang brown. Okay, they produce bell-shaped curve. Okay, normal distribution. Continue. Okay, ni tak ada apa pun. Sama juga ketinggian. Kalau you atur ketinggian dalam kelas, this is what you will get lah. Ada yang paling pendek, paling tinggi dan intermediate ni memang paling ramai lah. Okay. Ini contoh polygene inheritance. Okay semua. Can we proceed? Boleh lagi bernafas? Boleh. Tarik nafas. Okay, ready. Next pula, pedigree analysis. Ada soalan tak sebelum kita proceed to pedigree analysis? So boleh nampak tak kelas, Mendelian genetics, dia completely dominance. Okay, 3:1 ratio is the F2 dalam monohybrid, 9:3:1 is ratio dalam dihybrid. And remember monohybrid dia keluarkan Mendel keluarkan law of segregation, and then bila dia buat dihybrid dia keluar independent assortment. Okay, you kena tahu tu, and make sure you know how to keluarkan gamete dia yang bulat-bulat tadi. Okay, and then kalau you jumpa 1:1 ratio, tu mesti yang something yang extend daripada Mendelian genetics. You have incomplete dominance. Okay, incomplete tadi yang di mana dua-dua allele tak dominant. So dia jadi intermediate phenotype. F1 dia tu intermediate. Ingat bunga tadi red versus white becomes pink. Kalau dua-dua dominant, co-dominance, maksudnya dia akan ambil ayah dan juga mak. Dia akan jadi macam tompok-tompok. Remember lembu tu That is example of co-dominance. Okay, next, pedigree analysis. Okay, analysis pedigree. Ataupun kita panggil dia a family tree. You boleh buat ni kelas, family tree you sendiri. Okay, contoh, you ambil lah satu karakter.
jenis telinga you yang melekap ni, yang ataupun apa istilah you panggil apa telinga you yang melekap dengan yang tak melekap tu. Ada tak istilah dia? Cupang. Cup. Kan? Cup. Okey. Yang tu lah Ibang kan, yang daripada telinga tu satu, ada yang telinga yang macam ni, ada yang telinga dia, telinga. Ada yang telinga dia macam ni kan. Dia macam ada ni kan. Yang ni melekap, yang ni tak kan. Ni pun karakter yang you boleh buat. You boleh buat family tree you. Okay, using telinga. Okay, ni cantik sikit lah, boleh gantung. Okay, subak. Now, okay, so pedigree, apa dia nak cakap dekat sini? It shows inherited patterns of a particular trace that can be traced using pedigree. Macam saya cakap, you boleh buat family tree you sendiri. Okay, we call it pedigree analysis. Okay, there are two types of pedigree analysis class, dominant, okay, dominant and recessive. Okay, recessive. Dominant and recessive. Apa dia? Nanti kita tengok. Okay, apa kepentingan pedigree analysis ni? Okay, untuk determine, first to determine the exact interrelationship of the DNA molecules from related individuals. Dia boleh tolonglah bantu untuk tengok hubungan DNA antara individu yang rapat. Okay, ataupun yang ni tak perlu hafal kot. Allow human geneticists to predict how phenotypic traits are inherited. Macam mana you nak tentukan sesuatu phenotype tu diwarisi. Kalau ayah tinggal melekap, mak melekap, tiba-tiba you tak melekap. Macam mana tu? Adakah you anak ayah dengan mak you? Dia macam tu lah. Okay, and then help to calculate the probability that future child will have a particular genotype or phenotype. So dia boleh tentukan lah. Okay, yang ni more to introduction lah. Okay, now. Okay, bila you nak construct a pedigree, okay, dia ada simbol-simbol dia. Contohnya kalau bulat masuk apa? Kalau 4 segi maksudnya apa? Okay, kejap lagi kita tengok. Okay, each horizontal row represent a separate generation. Contoh yang ni macam ni, yang ni maksudnya generasi pertama. This is second generation. Tu maksudnya. Okay, the top row represent the earliest generation, the bottom row represent the earliest generation. Okay, ada two parents, okay, apa lagi dia nak cakap, ada anak, ada whatever lah, yang ni you baca je, tak perlu hafal okay. Now kita nak pergi dominant trait, pedigree analysis of dominant trait. This one, okay, tunjuk kat sini tu lah. Dia nampak tak? This is first generation, this is second generation, this is third generation. Okay, okay, kalau you nampak, kalau macam ni 4 segi ni, this is male. Okay, this is male. Okay, this one. Male, kalau bulat tu maksudnya female. Okay, kalau dia ada warna dekat sini, male with the trait. Okay, ni ada yang ada trait lah. Kat sini dia bagi contoh widow's peak. You pernah dengar tak widow's peak? Ada yang dengar widow's peak? You nampak tak kat mana widow's peak dia tu? Kepala dia. Yes. Dekat artis pun ada, kalau you perasan, Lisa Surihani, dia ada widow's peak, dia ada kat sini, widow's peak ni. Puncak janda ke, widow's peak. Okay, ada puncak di sini. Okay, kalau tengok gambar dia kan, dia ada macam ni. Ni telinga dia, dia ada ni. Okay, widow's peak. So, karakter ni, kalau ikutkan ni adalah contoh apa dia bagi kat sini. Okay, this is for dominant trait. W besar, dominant allele. Okay, genotype W besar, homozygous dominant. Dia jadi apa? Dia ada widow's peak. So, in order to get the widow's peak, you need to have at least W besar ni. Okay, kalau W besar, W kecil agak-agak. Kalau W kecil, recessive allele. Homozygous recessive. Bukan lack, no widow's peak. Okay, kalau W besar, W kecil, okay, agak-agak apa phenotype dia? The widow's peak ke no widow's peak? Class. Widow's peak. Widow's peak, because this is example for dominant trait, meaning that you kena ada at least satu W besar. Okay, sama ada W besar or W besar W kecil, you will get this widow's peak. Okay, so this is example for dominant trait. You kena ada at least one allele, one dominant allele to get the widow's peak. Okay, so W besar W kecil,
Okay, this one, W besar. Of course, dia tak. Oh, W besar, W kecil. So, dia ada widow's peak. W kecil, no widow's peak. Okay, nampak tak? Male. Ni jadi apa ni? Okay, ni okay, bila dia kahwin, ni nampak tak? Dia ni ada widow's peak. Okay, widow's peak. This one, no widow's peak. Okay. Okay. Faham kot yang tu? Senang je kan? Okay, next. Kita tengok recessive trait. Okay, recessive trait. Okay, recessive trait, kalau tengok dekat sini, T besar. Dia bagi contoh kat sini. Kenapa? Okay, dia bagi contoh kat sini. Inability of individual to test PTC. Okay. Appears only in homozygous recessive. Okay, for your information lah, PTC ni dia macam a chemical bila you rasa orang yang ada T besar, okay, T besar, T kecil, dia boleh rasa pahit tau PTC ni. But those yang ada T kecil, dia tak boleh rasa. Yang ni saya pernah buat test ni, okay. Memang ada orang rasa pahit, ada orang tak rasa apa-apa. Okay, so kalau you T kecil, you cannot taste PTC. Kalau T besar or T besar, T kecil, you can taste the PTC. Okay. Okay, heterozygous can taste PTC, but they are carriers for the recessive trait is concerned. So kalau in order for you, kalau tak nak rasa, okay, not taste PTC, you can ada T kecil. Okay, kalau T besar, T kecil, you can taste the PTC. And this is example of recessive actually. This one nampaknya T kecil, right? This is individual that cannot taste. Okay, in order for you to cannot taste the PTC, you kena dua recessive. Okay, faham ya? Let's say kalau T besar, T kecil, you can taste, but you are carriers. Okay, you are carriers. So this is example for recessive actually, recessive trait. Okay, so apa perbezaan dominant dengan recessive sekarang ni? Apa perbezaan dia? Dominant trait is controlled by dominant allele. Kalau recessive trait is controlled by recessive allele. If individual is heterozygous, the dominant trait will be expressed macam Mendel. Okay, the dominant trait will be expressed. Tapi kalau heterozygous untuk yang recessive, the trait will not be expressed. Okay, T besar, T kecil, tadi dengan contoh kan, dia tak express. Okay, the individual is said to be a carrier. Okay, dia hanya pembawa, dia tak kena. Okay, kalau macam yang ni, kalau tadi confirm dia widow's peak kan? Okay, tapi kalau dekat sini macam ni, contohlah kalau widow's peak kan? Sekejap, salah contoh dia. Yang ni kita boleh panggil dia carrier tapi dia express. Yang ni dia kena T kecil baru dia fully express dia punya trait tu. Okay, so example ni lah. Okay, widow's peak and ability to taste the PTC. Okay, faham ya? So hanya T kecil je boleh rasa. Kalau T besar, T kecil, yang ni tak boleh, still yang ni boleh rasa, yang ni cannot, tak boleh rasa. Yang ni hanyalah carrier. Okay, so that is pedigree analysis. Okay, faham ke? Tu boleh Faham, buat Madam. tak yang ni? Boleh buat tak yang ni? Kalau darah O, darah AB, agak-agak apa dia? This is male, this is female. Agak-agak boleh dapat tak? Orang darah O, orang darah AB. Okay, kahwin dekat sini. Agak-agak dia dapat anak apa? Dia dah boleh dapat AO, B. AO, so yang ni? B. BO. A, yang ni A? AO, right? So AO kahwin dengan B. B apa? B besar, B ataupun BO. Agak-agak? AB. BB ke BO? BO. BO kan? BO sebab ada O. BO. Yeah, sebab ada O dekat sini. Itulah maksud dia. Okay. Nombor 5 B. Okay, genotype dia B. O dekat sini. Nombor 4 A kan? So A. O dekat sini. Faham? Boleh trace tak you? You sendiri boleh trace tak family you? Boleh. Tak pernah buat. Tak tahu darah. Tak pernah buat.
Kan interesting. Macam saya pun tahu lepas saya tahu ayah dan mak saya lepas saya tahu anak saya. Faham tak darah? Saya tahu saya darah B. Tapi saya tak tahu saya BB ke BO. So bila saya kahwin, anak saya ada darah B, ada darah O. Saya tahu husband saya darah O I-O. Saya pula darah B. Saya tak tahu saya BB ke BO. Tapi bila saya dapat anak saya 2 orang darah O. I-O kan? So 2 orang yang I-O. Maksudnya apa? Saya adalah BO. Tu. So you boleh tahu. So ayah saya pula dia tak tahu darah dia tau. Ayah saya dia tak tahu. Contohnya ayah saya pula first generation daripada anak saya. Ni mak saya. Mak saya tahu. Mak saya darah B. Cuma dia tak tahu dia BO ke BB. Ayah saya okey, bila adik-beradik saya, adik-beradik saya 4 orang. Okey, 3 orang darah B. Okey, seorang lagi dia kata dia darah O. Saya kata kat dia bukan adik-beradik saya. Okey. Dia seorang je darah O. Okey, I-O. Yang kami ni semua B, tapi cuma tak tahu BB ke BO. Tapi kalau dia darah O, maksudnya apa? Ayah saya darah O lah. Mak saya darah BO lah. Faham tak? So sebab kalau mak saya darah BB, anak adik-beradik saya semua darah B. Tapi sebabkan dia BO, maksudnya that's why lah ada yang BO, OO. So ada 3 orang darah B, ada seorang darah O. So you boleh buat this pedigree analysis. Okay? So kalau yang paling meriah sekali, orang darah AO kahwin dengan orang darah BO. Meriah kan kelas? Meriah. Ada AO. AB, ada O, ada macam-macam. So nak cari partner bolehlah macam tu. Okay, you darah apa? AO. Okay, saya BO. So okay lah kita kahwin. Okay, so you boleh buat pedigree analysis you sendirilah. Okay, so that is pedigree analysis. So habislah, tak habis lagi So nak rehat tak? Faham ke pedigree? Faham, madam. Faham, madam. Okay. Yang ni hardcore juga, replication. Tak tahulah you boleh terima lagi ke tak? Boleh terima tak? Saya proceed boleh ke? Ada yang nak rehat ke? Boleh, madam, insyaAllah. Boleh ya? Okay. Kalau you master, okay, you ambil master, kelas you bukan sejam 2 jam, kelas you 3 jam direct. Lagi pening. Okay, you 2 jam. Masa sekolah apa setengah jam 30 minit Okay. Okay, tak apalah. Okay, sebab saya kena cepat. Sebab nanti next week dah masuk masuk lab. Okay, minggu ketiga kan. So ada melibatkan replication and protein synthesis. Okay. Okay, pernah dengar ke DNA replication? Pernah? What is DNA replication? Ni DNA you. Okay. DNA you ada ni kalau sini A, sini T, C, G kan? T, A kan? Dia double helix, right? Yeah. Semua di sana lagi DNA double helix, right? Okay. Bila replication apa jadi? Dia akan split these 2 double strand. Okay, dia akan split these 2 double strand. And kita panggil dia parental strand. So ada berapa parental strand? Ada berapa templates? Ada 2. Yang ni kan, bila you splitkan dia, ada 2. Yes. So let's say lah you kat sini kan, ACT. Bila you splitkan dia, okay, yang ni TGA. Bila you splitkan dia, so yang ni kita panggil dia all strand, or we call it parental strand. Okay, parental strand, all strand lama. Okay, kalau you buat new strand, agak-agak yang ni new strand jadi apa? C jadi G, T jadi A. Ni dah jadi new strand. Ni pun sama. Ni all, so yang baru T, A, G, C, A, T. So kalau ni akan jadi, you akan dapat 2 new strand. Replication, replicate, dia berganda. Okay, faham tak? That is masuk replication, dia replicate, berganda. So kalau you ada kromosom dekat sini,
You replicate kan dia to sister chromatic dia. Sama je. Inilah konsep dia, replication. Okay. Daripada satu, dia replicate. Replication. Sister chromatic. Faham? Okay, that is DNA double helix replication. Nanti you akan belajar Masterson-Stall experiment and DNA replication, dia ada leading strand and lagging strand. Pernah dengar? Have you heard the leading strand and lagging strand? Tak pernah kan? Tak pernah. Okay, tarik nafas. Okay, kita tengok pula. Okay, yang ni I'm sure you dah familiar dah. The structure of DNA which has a phosphate and it has base here and it has sugar here. Okay, ingat lagi? Phosphate, sugar, phosphate, sugar, phosphate and sugar will form a sugar phosphate backbone. Tulang belakang dia. Macam you lah ada tunjang saraf apa tulang belakang kan. So dia pun ada sugar phosphate backbone dia. Okay, yang ni hopefully ingat lagi. And direction dia, ingat kan DNA dia ada apa? 5, 3. Okay, kalau tengok kat sini kan, carbon 1, 2, 3, 4, 5. So, kita mulakan dengan 5N. And kita akhirkan dia dengan 3N dekat sini. Kalau 5, 3, maksudnya the other strand will be 3, 5. Okay. Apa nak tu ya? Saya rasa tu konsep yang you dah belajar. Hopefully ingat. Okay, Watson and Crick yang introduce. And the two strand, okay, the spiral, in that right hand, okay, this tak penting sangat, okay. And then yang ni you ingat lagi tak? Hydrogen bonds here, okay, A and T, 2 hydrogen. Saya rasa dah belajar dulu, C and G, 3 hydrogen bonds. So this is very strong bonds. Kalau you couple, make sure you have hubungan like C and G. Saya apa ni? C and G sebab dia ada 3 hydrogen bonds. Very hard to break. Susah nak break. Atas dengan timah ni, A and T ni, 2 je hydrogen bonds. So easily break. Okay. Apa maksud Chargaff rule? Hukum Chargaff ni maksudnya kalau A pasangan dia mesti T. C pasangan dia mesti G. Okay. Tu maksudnya. Dia pairing accordingly. Okay. A and T, C and G. Okay, and then anti-parallel tadi saya dah mention dah. Okay, kalau sini 5, sini 3. So sini 3, sini 5. Okay. Okay. Tak payahlah animation kan. Kelas boleh bayangkan tak ni? This is a chromosome. Nampak tak? Dia compacted here. Okay, so this is your DNA. Wrap around this protein histone, nampak tak ni? And then they compacted and it becomes your chromosomes. Okay. Semua okay di sana? Dah tidur dah? Dah ambil bantal ke apa ni? Okay, madam. Okay, madam. Okay. Okay lah, aku satu kan. Dah tak tiba masa untuk tidur kan, sunat tidur waktu ni. Okay. Yang ni pun saya tak nak terangkan lah benda yang sama tadi kan. Okay, kelas pernah keluar soalan dekat sini. Here. Okay, dia bagi satu strand dekat sini. Okay, 5, 3. Kalau dia suruh cari pasangan dia and dia punya strand dia, complementary strand dia, make sure you kena buat ni. Kalau sini 5, sini mesti 3. Kalau if this is 3, then ini mesti 5. Wajib tulis. Saya ingatkan wajib. So again pasangan kena ingat A, T, T, A, G, C, G, C, C, G, G, C, G, C, A, T, T, A, T, A, T, A. Faham? Saya nak ingatkan yang tu je sebab saya tahu you all dah boleh buat. Faham ya? Wajib tulis dia punya direction dia. Faham? Faham. Pernah keluar tahu soalan? Faham. Soalan tau, dia sudah tunjuk direction. Student buat macam ni lah, macam ni lah. Sebenarnya you kena tulis apa? 5, 3. 3, 5, tu je. This is direction. Kita panggil direction. So dalam exam, if soalan minta bagi direction, ni yang you kena buat. Bukan lukisan nak panah 5, 3, 3, 5. This one. Okay. Okay. Okay, tarik nafas. Saya nak terangkan tentang replication. Okay, DNA replication. Okay, tadi sudah mention DNA replication is the process by which our double-stranded DNA is copied to produce 2 identical DNA molecule. Kenapa 2? Again, tadi saya dah cakap kan, this is 5,
this is 3, this is 3 and this is 5. Okay, and dua-dua ni akan bertindak sebagai template. Okay, all template. Mana tadi ya? Okay. Okay, akan bertindak sebagai all template. Mana tadi? Okay. Okay, this is all template. So, dia akan dapat yang baru, biru, biru. Okay, yang ni yang baru dia warna biru. Okay, so yang lama dia warna apa kelas? Warna merah. So, you bayangkan yang ni replicate. Okay, dia produce the newly strand which is this one. Yang ni pun dia akan replicate, dia akan produce yang ni. That's why dia produce 2. Okay, 2 identical DNA molecule. Sama kan? Sama. 2 identical, 2 identicals. They complement. Okay, class, for your information, there are 3 models of DNA replication. Conservative, semi-conservative, and dispersive. Okay, so there are 3. Agak-agak you all yang mana satu accepted antara 3 model ni? Konservatif. Konservatif. Agak-agak B pula. Kita tengok next slide. Next slide. Semi. Okay. Ni next slide. Apa dia next slide dia ni? Agak-agak faham tak ni? Conservative model, semi and dispersive. You nampak tak? This is a parental strand. Okay, apa jadi dekat sini? Agak-agak. You nampak tak? Parental strand ni lepas dia, okay. You bayangkan dia terbuka. Can you imagine dia terbuka? Warna biru ni. Boleh Dia madam. terbuka. Okay. Now, saya nak warna merah pula. Mana warna merah? Okay. Merah pula. Okay, yang ni yang old dia. Let's say saya buat yang new dia. So, apa jadi kat conservative model ni? After they replicate new strand, which is yang red ni yang new, apa jadi? Dia akan combine balik. This is yang old tadi. Yang baru pun akan join balik. This is new. Faham? So, you get this old and new. This is conservative model. Okay? So, you boleh bayangkan lah, yang ni nanti dia akan terbuka balik. Okay? Yang ni yang old lah. This is new. Okay? Yang ni yang old lah. Yang ni old, replicate dapat yang new. So, apa dia kata? The 2 parental strand rejoin after acting as template for the new strands. Faham tak? Nampak tak? Sini saya lukis dulu yang biru di old. After they produce the new strand which is red, dia akan rejoin back. Okay? And dia akan, yang baru pun akan rejoin, akan join together. That is conservative model. The 2 parental strand rejoin after act as a template. Faham? Faham, madam. Okay, next. Semi-conservative model. You nampak tak dekat sini? Again, this is the old strand. Okay, then apa jadi? Yang kat sini ya, the 2 strands, the 2 new strands consist of old and new. This is old, this is new. Nampak tak? That is semi-conservative. Each daughter molecule consists of 1 parent strand and 1 newly made strand. Clear? Semi-conservative? Yes. Yes, madam. Dispersive ni paling senang sekali. It's a mixture of old and new. Nampak tak? Mixture of old and new. Yang ni, kena faham and hafal. Okay? Faham and hafal. That is the 3 models. Okay. Okay, so apa dia nak cakap? Okay, Maselson ni, Watson and Crick, okay, semi-conservative model of replication predicts that when a double helix replicate, each daughter molecule, yang new lah, okay, each daughter molecule will have 1 old strand derived from the parent and 1 newly made strand. Dia nak cakap apa? Dia nak terima semi-conservative model. Maksudnya ada parent and also yang new. This is old, this is new. Consists of old and new. Okay. The parent serve as a template. Okay. For the synthesis of new strand. Okay. Ni template, parent, the separate, and yang ni yang baru ni. Okay. This is semi-conservative
model, semi-conservative model. So for your information, ada 3 models. There are 3 models. We accept semi-conservative. Okay, we accept semi-conservative model based on experiment carried out by this Matthew and Stoll. Okay, dia support by this experiment. Tarik nafas lagi untuk dengar. Okay. Okay, tarik nafas. Sebab penat saya tahu. Okay. Sebab bukan bio je lecture you kan. Banyak lagi. So apa dia jadi dekat sini kelas? Jangan baca, buang masa, kita tengok dia buat eksperimen apa. So eksperimen ni dia gunakan bakteria, dia culturekan this bacteria in a medium containing 15N heavy isotope. So dia masukkan dalam ni bakteria. Okay. And then lepas tu dia transfer pula, okay, ni 15. Ni 14. Dia transfer pula bakteria tu masuk dalam 14N. Okay. Lepas tu dia buat apa? Dia centrifuge after first replication. Dia centrifuge. Okay. Lepas tu dia dapat kat mana kelas? Dia dekat tengah-tengah kelas. First replication, dia centrifuge, nampak kat tengah-tengah. Lepas tu lepas dia masukkan dalam, lepas tu dia buat second replication, dia masukkan ada tengah dengan dekat atas. Okay, kita tengok. Okay. Hopefully okay. Now class, again cuba ingatkan tadi masa dia letak dekat 15 and 14. First dia akan letak dekat 15. Okay, you boleh expect kalau 15 bakteria tu kita grow dalam 15N heavy isotope, badan bakteria tu akan ada 15N heavy isotope. So bila centrifuge, kalau 15 berat kan, dia akan duduk bawah. Betul? Okay, faham tak kat sini? Kalau dia 14, okay, tadi yang dia transfer, lepas dia masuk dekat 15, dia masuk dalam 14. Kalau 14, dia dekat sini, atas. Faham? So bila dia masukkan bakteria dalam 15N, bila you isolate bakteria tu, you centrifugekan dia, you boleh expect band tu akan keluar dekat bawah sebab dia berat. Kalau 14N, you expect dia benda sepatutnya dekat atas sebab dia ringan, bakteria tu. Okay, so bila dia first replicate tadi, apa dia dapat tadi kelas? Dia duduk kat mana? Tengah-tengah, right? Okay, so tengah-tengah. Here. Okay, now kalau kita tengok conservative model. Conservative model, dia cakap apa? All strand akan act as a template and then dia akan rejoin balik and dia akan produce new strand. Dekat sini dah salah dah kelas. Kenapa salah? Okay. Benda tu keluar dekat mana? First band after replicate dia keluar dekat tengah. Okay. Dia keluar dekat tengah-tengah. Kalau tak kat tengah-tengah, maksudnya dia apa? Dia ada campuran 15 dengan 14. So, dia duduk tengah-tengah. Maksudnya bakteria tu dia ada 15 dan juga 14. So dia bukan 15 saja, dia bukan 14 saja, dia berada di tengah-tengah. Dia campuran, so dia tengah-tengah. So sebab tu kita accept this semi-conservative and dispersive. Sebab kalau dia akan keluar dekat tengah dekat sini. Okay. Dispersive, ingat baik teori dia, consists of a mixture of old and new. Old and new. So 15 and 14 mixture. So kat sini. So we accept. Semi-conservative kata apa pula? The old strand will act as a template. So dia ada 15N. And the newly synthesized akan ada 14N. So bila dia mix together, dia duduk tengah-tengah. Okay. Yang ni kita dah reject. Kenapa kita reject dia? Sebab kalau dia benda yang berasingan, so yang parent kena duduk kat bawah 15N. Yang the newly synthesized strand akan duduk dekat atas, so 14N. Tapi dia tak jadi macam ni. Dia jadi dekat tengah-tengah. First replicate dekat tengah-tengah. So kita tahu tengah-tengah meaning dia ada campuran 15 and 14 heavy isotope. Bakteria tu ada campuran 15 dengan 14. So we accept this semi-conservative and dispersive model. So bila dia buat lagi sekali kelas, you nampak tak? Dia centrifuge for the second replication. What happened here? Dia muncul dekat sini kelas dan dia muncul dekat atas. Okay, you see here, dia muncul kat mana yang ketiga? Second replication dia muncul dekat tengah and dia muncul dekat atas. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Maksudnya, yes, ada dua. So maksudnya kita dah reject yang ni sebab kita akan reject sini because kalau dia dispersive model, band dia akan maintain duduk tengah. Band akan maintain duduk tengah. Tapi tak.
the second replication, band keluar dekat tengah dan juga dekat atas. Maksudnya dia ada 14N. 14N ni refers to this one, the newly synthesized strand. Yang ni pula berasal daripada yang this one. So bila dia bila keluar macam ni, maksudnya kita accept the semi-conservative model. Okay? Faham ke Faham, tak? madam. Faham ya? Kalau tak faham, you can refer Campbell textbook. Okay, dia akan tunjuk lagi. So apa-apa pun you tengok yang gambar yang first tadi. Okay, sebab dia muncul dekat tengah dan juga dekat tengah dan juga dekat atas. So that's why we accept the semi-conservative model. Okay. Just Madam, fahamkan je. bentuk ni boleh keluar dalam exam ke dia tanya? Yang mana? Selalunya kelas dia tanya yang ni. Dia tanya yang konsep, yang konsep yang mana yang awal dia. Yang ni saya kata hafal lah. Okay, selalu dia akan tanya konsep konservatif tu apa dia, semi-konservatif tu apa. Tak pernah lagi lah setakat ni. Kalau dia tanya saya tak tahu cuma saya kata setakat ni tak pernah lagi dia tanya pasal 15-14 heavy isotope. This is just eksperimen untuk proof semi-conservative model. Setakat ni tak pernah keluar lagi. Kalau keluar saya tak tahu tapi tak pernah keluar lagi lah setakat ni. Okay, eksperimen ni just nak proof sahaja. Penat juga, you boleh masuk lagi ke? Okay, kelas saya rasa saya tak ready untuk ajar proses leading dengan lagging strand sebab dia berat. Okay, so hari ni hanya konsep je saya tengok ya. Okay, so sampai sini je. Saya tak ready untuk masuk konsep ataupun proses DNA replication. Okay, for your information, DNA replication nanti dia akan produce leading and lagging strand, which is it takes a lot of effort untuk faham. So saya tak nak explain cram dalam 2 hours. Kita akan ambil dalam masa 1 jam untuk faham tentang DNA replication. Okay, hari ni pun dah saya rasa banyak juga you belajar. So is it okay kalau saya stop dekat sini? It's just saya terangkan pasal konsep secara umum dia punya model sahaja. Okay, dia punya teori sahaja. Yang ni semua agak berat untuk you. Dia tak susah kelas, sangat sedang. Tapi because dia melibatkan proses, enzim, ada banyak enzim, so you rasa macam pening nanti. Kita better start fresh. Okay ke? Okay, madam. Okay, macam ni. Tutorial nanti, tutorial 3334 kan? Saya tak nak start tutorial. Saya akan ajar DNA replication process. Is it okay with you? So Okay, saya madam. akan okay, madam. So untuk yang hari ni you dah belajar kelas DNA replication. Okay, saya summarize. DNA replication there are 3 models. Okay, there are 3 models. Okay, conservative, semi-conservative and dispersive. We accept semi-conservative based on experiment carried out by Masterson and Stock. Okay, remember, okay, bila dia centrifuge for the first time dia akan appear dekat 15 dekat tengah-tengah Again tadi saya mention kalau 15 bakteria tu okay dia keluar kat bawah ataupun kalau 14 dia keluar dekat atas 14. Ini 15 tapi bila dia keluar dekat tengah-tengah maksudnya dia contain a mixture of 15 and 14. So kita reject teori apa tadi kita kata? Konservatif. Sebab konservatif kita tahu parental strand which is 15N kan? Dia kena muncul kat sini lah. Kalau new strand dia akan kena 40N dekat atas lah. Tapi tak berlaku. Dia muncul dekat tengah-tengah. Maksud it's a mixture of 15 and 14. Okay, dan the second replication dia muncul pula dekat atas ni. Okay, maksudnya apa? Yang kat tengah-tengah ni ada, dekat atas pun ada. Okay, okay, so maksudnya dia contain 15 and also 14. This 14 refers to the new strand. Okay, tapi kalau dispersive dia akan sentiasa di tengah. Remember, it's a mixture of old and new. Okay, itu je. Dan apa lagi yang you belajar? Okay, yang ni hopefully you dah cakap lah. Yang ni again, hafal the 3 models. Okay, so concept replication maksudnya you dah faham. The 2 DNA produce, 2 DNA strand produce from old strand. Okay, daripada old you get this new. Okay, kita follow semi-conservative
model. Okay, tu DNA replication. Okay, and ingat lagi charges rule, A pair dengan T, C must pair with G. Okay, and direction DNA kena ada. Ni kesalahan student tak buat. Okay. Yang tu je lah. So balik ni study lah. Okay. Extension Mendelian genetics and DNA replication. So for our next tutorial S33 and 34 dengan saya kan tutorial, so saya akan ajar DNA replication. Okay semua? Okay, madam. Okay, ada soalan tak? Any question? Tak ada, madam. Tak ada. Semua dah lapar kan? Dah penat. Okay. So kita stop sini lah. So before we stop, saya nak ambil kedatangan sekejap. Okay. Alamak. Ada yang baru saya admit ke? Okay. Okay. So 60. Macam terlebih je. Kenapa 63 orang 63 tolak 2. Terlebih 1. Okay. So saya assume semua datang lah. 63 kan? Okay. Thank you semua. Assalamualaikum. Okay, selamat menjamu selera bagi tak makan. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Waalaikumsalam. Thank you, madam.